बहरीन का मेट्रो प्रोजेक्ट रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट करने वाला है इंडिया। दिल्ली मेट्रो का एक MOU साइन हुआ है BEML के साथ। तहरीक-ए-लिबाक पाकिस्तान के सरबराह साद रिजवी ने कहा है कि अगर हुकूमत ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा वापस ना लिया तो हम वो करेंगे जिसके लिए हम जाने जाते हैं। तकरीबन $2 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है। इसका फेज 1 कंस्ट्रक्ट होने वाला है। इंडिया इसकी कंस्ट्रक्शन करवाने वाला है। उन्होंने क्या कहा है कि हम वो करेंगे जिसके लिए हम जाने जाते हैं। तो किस चीज के लिए वो जाने जाते हैं? वो तो फिर दाया बाया नहीं देखते। जिहाद करना है, इंडिया को तबाह करना है और कश्मीर लेना है और कब्जा करना है कश्मीर पर। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं है। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर के कपड़े पहनाए जाते हैं और उसके अंदर एक पपेट होता है जो डुगडुगी के ऊपर नाचता है। आरजू काज़मी, क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री है, तो अगर कोई मुस्लिम कंट्री उनको ये करके दे सकता है तो उसको दें, प्रोजेक्ट ठेका दें उसको। इंडिया तो पहले ही हमारे खिलाफ है, इंडिया बड़ा अमीर है, हम गरीब हैं, इंडिया और भी अमीर हो जाएगा, फायदा क्या होगा? हमें तो कोई फायदा नहीं है इस चीज का। ये है हम में और उनमें फर्क। ये हमारी आइडियोलॉजी में जब जितना फर्क है ना, उतना ही फर्क वो है कि हम इस वक्त जहां पर हैं और वो जहां पर हैं। एक शख्स जो प्राउडली कह रहा है कि मैं चाय वाला हूं और प्राउडली कह रहा है कि मेरी इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, मैं ऐसे जैसे हूं वैसे हूं, वो कम से कम यहां तक पहुंचा तो सही। और आरजू, क्या आप और मैं किसी एक मुहज्जब मुल्क में रहते हैं? नहीं रहते। हम तो एक बनाना रिपब्लिक में रहते हैं। मकानों के किराए बढ़ गए, पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस, मिडिल क्लास तो तबाह बर्बाद हो गई 10-11 महीनों में। सब मुल्क के बर्बाद हो गया जी। पूरी दुनिया इस वक्त सुपर पावर्स और पूरा वेस्ट उस मुल्क की तरफ भाग रहा है कि हमारे साथ इसके प्रोजेक्ट्स हों, और ये जिस तरीके से एक राइजिंग कंट्री है और जहां पर पहुंचने लगा है, तो हमारे साथ इसके ताल्लुकात बड़े अच्छे होने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, पहले क्या हुआ करता था कि मुस्लिम कंट्रीज जो थे वो पाकिस्तान को खुश करने के लिए इंडिया से थोड़ी दूरी बनाए रखते थे, चाहे वो बिजनेस की बात हो, चाहे डेवलपमेंट की बात हो, चाहे वहाँ के कोई प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना हो। लेकिन अब सिचुएशन बदलती जा रही है। आपने देखा होगा कि सऊदी और UAE के साथ कितने इंडिया के रिलेशन गार्ड होते जा रहे हैं, और हर महीने कोई ना कोई अनाउंसमेंट होती रहती है बाय अरब कंट्रीज़, मतलब खास करके सऊदी और UAE की तरफ से होती रहती है कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे। मैं हर महीने मतलब इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करता, लेकिन कोई ना कोई न्यूज़ आती रहती है। अब यहाँ पर यही बात हो रही है कि इस्लामिक कंट्री बहरीन जो है, वहाँ पर इंडिया जो है अपना रेल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करेगा। अब देखिए, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो पूरी दुनिया के अंदर, खास करके जो ये छोटे छोटे कंट्रीज़ है जिनके पास पैसे है लेकिन ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की स्किल नहीं है, ये सारे कंट्रीज़ को इंडिया अकेला सारी चीज़ें सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। और ये सारे अरब कंट्रीज़ को पता भी चल गया है कि भाई पाकिस्तान की बात हमने बहुत सुन ली, अब थोड़ा न्यूट्रल होकर सोचते हैं। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। अभी 1-2 दिन पहले ये खबर भी चल रही थी कि हाफिज सईद, जिसको हम लोगों ने कहा है कि जी 31 ईयर्स के लिए जेल कर दिया है, वो तो गोटकी में सिंध में घूम फिर रहा है। तो आखिर ये पाकिस्तान में पॉलिसी मेकर्स चाहते क्या है? ये फिर जाएंगे FATF में? आरजू, एक तो आप ना कसम से हर वक्त इंडियन प्रोपोगेंडे को टो करती रहती है। मुझे समझ नहीं आती कि आपको इतने मासूम लोगों से दुश्मनी क्या? आपको नहीं पता कि इस दुनिया में हर इंसान के साथ हम शक्ल होते हैं, और आपको क्या पता कि जो शख्स घोटकी में होगा वो उनका कोई हम शक्ल होगा। अगर हमें ये कह रहे हैं कि उन साहब को नजरबंद कर दिया गया है, तो आपके पास कोई वजह नहीं है कि आप इस बात पर शक करें, और यकीनन जो साहब घोटकी में होंगे वो उनके हम शक्ल होंगे। आरजू, सही बात है। वैसे तो खैर मैंने भी सत्ते पे सत्ता और इस किस्म की मूवीज देख रखी हैं, बच्चन साहब की और शाहरुख की भी डुप्लीकेट। ऐसा ही हुआ होगा। गज़वा हिंद, गज़वा कश्मीर, अल जिहाद के नारे लगे हैं इस मुमलिकत खुदादाद में दिन दहाड़े पिंडी के बीचों बीच। ये नारे लगाए हैं जिसकी बिना पर और जिस ऑर्गेनाइजेशन की बिना पर कई मरतबा पाबंदियां लगी और हम जो FATF की लिस्ट में गए, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी, जिसकी सबसे बड़ी कंडीशन ये थी कि आपने ये पॉइंट कंप्लीट करना है कि जो मुल्क में खुले फिर रहे हैं दहशतगर्द, उनको आपने पकड़ के बंद करना है और उनको सजाएं दिलवानी है। तो ये हम सजा दिलवा रहे हैं। वहाँ पर क्या 4000 लोग फॉलोअर्स इन लोगों के, वो क्या नारा लगाते हैं कि जिहाद करना है, इंडिया को तबाह करना है और कश्मीर लेना है और कब्जा करना है कश्मीर पर। ये आपके सामने एक तस्वीर है, देख रहे हैं आप? ये है हम में और उनमें फर्क। ये हमारी आइडियोलॉजी में जब जितना फर्क है ना, उतना ही फर्क वो है कि हम इस वक्त जहां पर हैं और वो जहां पर हैं।
ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں تحریک لبیک کا چیف سعد رضوی، دوسری جانب آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ بینک کے نئے چیف اجے بنگا صاحب، وہ انڈیا سے ہیں اور سعد رضوی پاکستان سے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ ایک پکچر جو ہے نا یہ کافی ہے. دونوں کنٹریز کے بیچ فرق ظاہر کرنا ہے، اگر آپ نے بتانا ہے کہ کون کہاں پر ہے تو یہ ایک پکچر کافی ہے. ہم پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں نا، ہماری یوتھ کہاں جا رہی ہے، ان کی یوتھ کہاں جا رہی ہے. کل کے روز منڈے کو 27 فیب کو سعد رضوی نے پورا ملک بند کرنے، مہنگائی کے خلاف اس کی کال دی ہوئی ہے. کل ہڑتال ہوگی. جبکہ ایک طرف ورلڈ بینک کا جو چیف ہے انڈیا کے اجے بنگا، وہ اپنا جو ہے وہ وہاں پر اپنا عہدہ انہوں نے سنبھالا ہے. ایف اے ٹی ایف میں گئے ہوئے، بلکہ ایف اے ٹی ایف سے نکلے ہوئے ہمیں ابھی جمعہ 4 دن ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب عقل پر پتھر پڑ جائیں تو ماتم کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا. تو ایک تو یہ بھی کہا جاتا ہے. پھر دیکھیں اگر اتنا ہی شوق ہے مطلب کہ جہاد کرنے کا کشمیر میں جا کے، اور 4 کے بعد بھی جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آیا، اور ایک 5واں بھی مس ایڈونچر ہم کرنا چاہتے ہیں، تو وہ دیکھ لیں ایسا نہ حال ہو کہ گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے اور ہم جو ہیں وہ کشمیر کی طرف بھاگ رہے ہیں. تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ نا اتنی ایفرٹس ہم نے کی ایف اے ٹی ایف سے نکلنے کے لیے، اور اس کے بعد یہ ہو رہا ہے. پوری دنیا اس وقت سپر پاورز اور پورا ویسٹ اس ملک کی طرف بھاگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ اس کے پروجیکٹس ہوں، اور یہ جس طریقے سے ایک رائزنگ کنٹری ہے اور جہاں پر پہنچنے لگا ہے تو ہمارے ساتھ اس کے تعلقات بڑے اچھے ہونے چاہیے. اس ملک کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ بس پہنچ کے انہوں نے تو اور جیسے پہلے 4 جیتے ہیں ویسے ہی 5ویں بھی جیت جائیں گے. فکر کی کیا بات ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. دیکھیں ہار جیت تو آپ کے ذہن میں ہوتی ہے. وہ عمران خان صاحب نہیں کہتے ہار تو وہ مانتا ہے جو ہار جائے ہیں، تو پھر ضروری تھوڑی ہے کہ ہم اس کے بعد دوبارہ سے ہار مان جائیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس مرتبہ معاملہ جو ہے وہ پہلے والا نہیں ہوگا. تیار ہو جائیں آپ بس تیار ہو جائیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اور یہاں پر تو خیر اس سے پہلے بھی میں کئی مرتبہ کہہ چکی ہوں، نعرے لگانے والے جہاد کے. اب تو ہماری جو لیڈرز ہیں وہ اپنے اس میں کیمپین یہ چلا رہے ہیں کہ جہاد کے لیے نکلو، یوتھ کو، نوجوانوں کو یہ کہہ رہے ہیں. یعنی آپ یہ سوچیں کہ یہ کون سا ایرا ہے اور ہم کہاں پر بیٹھے ہیں اور کیا ہو رہا ہے. یہ بھائی کیا ہو رہا ہے. اور بلکہ میں دیکھ رہی تھی ایک اور ویڈیو وائرل ہو رہی جس میں پتہ چلا کہ حافظ سعید گھوٹکی میں، اور وہاں پر کوئی آپ جانتے ہیں نا کہ سندھ میں ہندو لڑکیوں کو جو زبردستی کنورٹ جو کیا جاتا ہے، اس میں کوئی 7,000 خاندان وہاں کے، اور انہوں نے بڑے آرام سے خود سے اپنے دل سے جو ہے وہ حافظ سعید کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہوئے. کس کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے یہ کہہ کے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے 7,000 مسلمان اپنی مرضی سے کہیں پر جا کر کوئی بیعت کریں گے عیسائی کے ہاتھ پر، کسی ہندو کے ہاتھ پر خوشی سے کریں گے؟ وہ احمدیوں کے ہاتھ پر بیعت کریں گے 7,000 مسلمان جو آپ کہہ رہے ہیں بڑی خوشی سے 7,000 خاندانوں نے یا 7,000 ہندوؤں نے وہاں پر بیعت کی ہے ان کے ہاتھ پہ. ایوری بڈی نوز کہ اس کے پیچھے کتنا زیادہ دباؤ اور کیا کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے یہ جاتے جاتے اویس ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اویس سے بات ہو رہی ہے اور عمران خان کی بات نہ ہو؟ تو یہ کیا چل رہا ہے؟ آپ کے شہر سے شروع کیا ہے انہوں نے اپنی جیل بھرو. میرا خیال ہے یہ جیل بھرو تحریک نہیں ہے یہ، کیونکہ انہوں نے یہ جیب بھرو تحریک ہے. اور جس طرح سے خان صاحب نے کیا کہتے ہیں اپنے ورکرز کو ہر موڑ پہ نراش کیا ہے، تو کیا وہ اس سے پہلے کہ وہ شاہ محمود قریشی کے اوپر جنسی زیادتی کا الزام لگاتے تو شاہ محمود قریشی نے خود ہی اعلان کر دیا کہ مجھے بواسیر ہے. تو اب یہ بہت ہی کوئی ان کو مجاہد چاہیے ہوگا جو بواسیر کے ساتھ جنسی زیادتی کرے. اور کیا کہتے ہیں وہ اصل میں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہر پارٹی لیڈر کو جب گرفتار کیا جائے، شہباز گل ہو گیا، اعظم سواتی ہو، اس کے ساتھ کم از کم جنسی زیادتی تو ہو نا، تاکہ وہ بتانے جوگے بنے کہ ہمارے اوپر ظلم کتنا ہو رہا ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی دور حکومت میں جب صحافیوں کو اٹھایا جاتا تھا، جب سول سوسائٹی کے لوگوں کو اٹھایا جاتا تھا، جب رانا ثناء اللہ کے اوپر ہیروئن ڈالی جاتی تھی، تب تو آپ کو ایسی کوئی زیادتی یاد نہیں آتی تھی. تب تو آپ کو مطیع اللہ جان کے اٹھانے کے اوپر بھی کچھ اچھا میں پتا کروں گا، وہ آئی جی کو میں کہوں گا. ٹھیک ہے، تو دا تھنگ از کہ آپ اگر پاکستان کے اندر سیاست کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ساری سیاست ہے وہ صرف اور صرف نرگسیت کے گرد گھومتی ہے. عمران خان نرگسیت کے اندر ڈوبا ہوا شخص ہے. آپ کو بتاؤں کہ میں خانیوال پبلک سکول میں 1991 میں اس کے کینسر ہاسپٹل کے لیے نا میں نے 180 روپے کے ٹکٹس بیچے تھے. 20 روپے کا ایک ٹکٹ ہوتا تھا، اور یہ ہمیں نا یلو کلر کے عمران خان کے ٹائیگر بیجز دیے گئے تھے، اور یہ ہمیں اسکول میں نا ہمیں سرٹیفکیٹ دینے آیا تھا. آرزو کاظمی میں نے گھر آ کر اپنے ابا کو کہا کہ ہم نے اس کے لیے پیسے جمع کیے،
اور جب ہم اس سے ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ بڑھاتے تھے تو اس کا منہ آسمان کی طرف ہوتا تھا. اتنا مغرور اور متکبر شخص ہے یہ. ٹھیک ہے, آپ اس کے قریبی رفقا سے پوچھیں کہ یہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا ہے. ٹھیک ہے, تو کیا کہتے ہیں, مجھے نہیں لگتا ہے کہ عمران خان نے جس طرح سے پاکستان کے پورے سوسائٹل فیبرک کا بیڑا غرق کیا ہے, اس نے پاکستان کی سوسائٹی میں جس طرح سے اس نے ڈینٹ ڈالا ہے, جس طرح سے اس نے لوگوں کو ریلیجن کے نام پر بے وقوف بنایا ہے. خود یہ کیا کہتے ہیں ایک بایولوجیکل بیٹی کا, ٹیریان کا باپ ہے, اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ جناب جو بندہ اپنی بیٹی کو ماننے کی اخلاقی جرت نہیں رکھتا ہے, اس بندے کے حوالے لوگ کرائے کا گھر نہیں کرتے. اور یہ جو یوتھیے ہیں, یہ جو عمرانڈو ہیں, یہ اس کے حوالے پورا ملک کرنا چاہتے ہیں کہ جس بندے میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ ہاں جی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, یہ میری بیٹی ہے, میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. جو بندہ اپنی بیٹی کو نہیں مانتا وہ کوئی بندہ ہے آرزو؟